बंगाल में शिक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं का आरोप। आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अयोग्य उम्मीदवार नीतीश रंजन वर्मन को परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई। 2016 बैच के पुराने शिक्षकों को 10 अतिरिक्त अंक दिए गए, जिसका नए अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। भाजपा की मांग थी कि पुराने और नए उम्मीदवारों की परीक्षा अलग अलग हो, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता सरकार युवाओं को सिर्फ 1000 से 1500 के भत्ते पर निर्भर रखना चाहती है ताकि वे स्वावलंबी ना बन सके। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बीएलओ नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि डामरा क्षेत्र में प्राइमरी टीचर अरूप हाजरा को बीएलओ नियुक्त किया गया, जबकि वह टीएमसी का सक्रिय कार्यकर्ता है। भाजपा की शिकायत के बाद उसे हटाया गया। उन्होंने कहा कि हम हर लड़ाई लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने कहा, बालू माफिया हो या भर्ती घोटाला, हम चुप नहीं बैठेंगे। जनता के हक की हर लड़ाई भाजपा लड़ेगी। जे बैज এবং নতুন যারা ব্যাচ তাদের আপনি আলাদা আলাদা পরীক্ষা দিতেন, দেওয়ার সুযোগ করে দিতেন। কিন্তু দেখা গেল যে এই দুটো ব্যাচ 2016 সালে যারা পুরনো ব্যাচ এবং যারা নতুন ব্যাচ তাদেরকে একসাথে পরীক্ষা দেওয়া হলো এবং 10 নম্বর এক্সপিরিয়েন্সের জন্য পুরনোদের দেওয়া হলো, যে কারণে দেখা যাচ্ছে নতুনরা যারা 70-এ 70 পেয়েছে কিন্তু 73-74-এ কাট অফ মার্ক হওয়ার জন্য তাদের চাকরিটা হলো না, আজকে যে কারণে তারা অবরোধ করছে। আসলে আবার বলবো, মুখ্যমন্ত্রী আপনি চান না যে আমাদের ছেলেমেয়েরা, পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা তারা মাথা উঁচু করে বাঁচুক। বারবার সুপ্রিম কোর্টের রুলিং বলে দেওয়া হলো টেন্টেড যারা ব্যক্তি তারা থাকবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, আমি নামটা আপনাকে বলছি, নামটা আমার এখানে লেখা আছে, এক সেকেন্ড। আমরা জানি না যে আর কতজন টেন্টেড ব্যক্তিকে এইভাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট যেটা বলেছে যে টেন্টেড ব্যক্তি যদি একজনও ধরা পড়ে তাদেরকে কিন্তু টাকা ফেরত দিতে হবে এবং এই সূত্রেই এই ব্যক্তিটির নাম যাকে ধরা হয়েছে নীতিশ রঞ্জন বর্মন। আর কত টেন্টেড ব্যক্তি আছে কে জানে।